So hi, we are going to continue our value of rights. Okay, for question number 4, it's stated that you have to calculate the value of the rights or rights on. So this is the come right price. Okay, the come right price, whereby previously for this come right price is actually when the start of the announcement date until the expiry date. So, pada masa ini, harga untuk rights itu dan stok itu adalah yang mana share yang issued oleh company itu comes with the rights or offer. So, kita panggil dia come right price, which apa saja issuance of the stock pada masa itu also comes with the rights. Okay. So kita nak tahu what are the value of the rights, iaitu rights on, the come rights value dia berapa. So how to calculate? So we will take the market price minus the SP or the S subscription price divide by N plus 1. Okay. So MPCS market price adalah RM5 tolak RM4 subscription price bahagi dengan 8 campur 1, the N plus 1 earlier. So berapa yang kita akan dapat sebagai value of the rights or rights on? Okay. Yes, you will get RM 0.11 or 11 cent. Okay, so this is your answer for this value of rights or rights on. Rights on ini juga dikenali sebagai RON. Okay, RON the abbreviation for rights on. Okay, previously over here in this formula, okay, the come right price or the rights on. Market price, you have to minus the subscription price and bahagi dengan N plus 1. Okay, so this is the rights on or RON tadi ya. Atau juga kita boleh ringkaskan dia sebagai RON. Right? So yang sama, benda yang sama. Applicable to this question number 4 lah. Right, value of the rights or rights on. So you will get RM 11 cent. Okay, next number 5 is the changes in the Pewani company's partial balance sheet after the right issue. So dia nak you construct balik balance sheet yang tadi, this one, tetapi selepas right issue. So of course akan ada changes daripada balance sheet yang lama ini. So kita kena alter sikit, kena buat perubahan. After the right issue, it will change. Okay. Right. So calculate over here the components to be included in the balance sheet. Okay. Untuk rights issue, kena ingat yang major changes yang berlaku adalah biasanya di sini common stock, okay, jumlah premium, okay, retain earning however kekal sama because right issue tidak akan effect jumlah retain earning. So retain earning will maintain the same dan jumlah total equity or net worth or the stockholders equity akan bertambah. Okay, bertambah. Bertambah sebanyak mana? Okay, bertambah sebanyak berapa funds yang needed. So, kalau dia need more additional 50 million, so you kena add 2 to 5 ni, tambah lagi 50 million. Jadi berapa? 225 tambah 50. So, you akan dapat 275. Betul tak? So, at the end of your new balance sheet nanti, total dekat sini akan jadi 275. So, that's how you check lah sama ada your
calculation itu betul ataupun tidak. Okey, saya tunjukkan. Right. Okey, pertama sekali, calculate the total new book value dekat sini, iaitu common stock dulu. Total book value common stocknya berapa? So, kita kena ambil jumlah share yang lama tambah dengan jumlah share yang baru dan darab dengan RM1 par value. Untuk soalan stock right juga, ianya tidak akan efek par value. So, par value kekal sama RM1 as in the question lah. Seperti yang diberi. Jadi, so you kena ambil total new share tambah dengan total number of old share. So, total old share berapa? Okay. Previously, kita dah kira, which is 100 million. Okay. 100 million share lama bahagi RM1 par value dia, you akan dapat sama 100 million kan? So, 100 million share lama tambah dengan 12.5 share baru. 12.5 million share baru kita dah kira di sini. Okay. So, you have to plus this one. And then darab dengan RM1 par value. Berapa kita akan dapat? RM. Yes, RM112, okay, 0.5 million shares. Okay, so RM112.5 million of share. So, dekat sini dia akan jadi 112 and 500 million. Okay. So, dekat sini dia jadi macam ni ya. Jumlah common stock yang baru adalah 100 juta, 112 juta dan 500 ribu. Okay. So, untuk premium pula ada formula yang kita kena guna pakai untuk calculate the new premium selepas right issue. The formula is over here. You have to take the subscription price or SP. Subscription price or SP tadi minus par value. Darab dengan number of new shares. Okay. So this is the new, the additional new premium. Jangan lupa tambah balik dengan old premium yang lama. Okay. So, jumlah kenaikannya adalah selling price tolak par value darab dengan jumlah share yang baru. So, subscription price-nya adalah, the subscription price. Subscription price-nya adalah RM4 minus RM1 par value darab dengan times 12.5 million jumlah share baru. So, jumlah share baru tadi 12.5 million. And then, jangan lupa tambah balik dengan number of old premium ataupun value of old premium which is in the balance sheet. Dia dah bagi RM50 millions. Okay, so you calculate this figure. So, how much you will get? Yes, okay. So, kita akan dapat, saya sambung kat bawah ni ya, 87 juta 500,000. Okay. Ataupun 87.5 million. Okay. So, ini yang kita akan dapat. Right. 87 juta 500,000. Kita tulis dekat sini. The new premium adalah 87 million and 500,000. Okay. So, retain earning, kita ambil yang sama iaitu 75. Tidak ada perubahan ya terhadap retain earning because for the right issue, it will not affect the retain earning actually. So, tidak akan affect, saya cuba buang garis dekat sini. Tidak akan affect retain earning. So, 75 millions kekal sama. Okay. And
barulah you tambah ketiga-tiga ini. So tambah total number book value of the common stock plus the premium plus the retained earning. So berapa dapat? You should get the 275 million, 275 juta. Okay, so how to check our calculation is correct or not? 275 ini mestilah jumlah yang bertambah sebanyak mana, sebanyak berapa funds needed yang diperlukan. So, total stock equity yang asal adalah 225, kan? The previous adalah RM225 million. Plus funds needed RM50 million. So, you akan dapat RM 275 million. Am I right? 275 million over here. So, dekat sini, your total equity mesti menyamai jumlah yang bertambah sebanyak fund needed 50 million tadi. It must equal to 275 million. Jumlah kenaikan setelah rights issue, fund needed yang dia target tadi sebanyak 50 million should be available lah for this new balance sheet. So kalau salah, if you kira tak dapat kat bawah ni 275 bertambah sebanyak 50 million funds needed, so it means that dekat sini ada calculation you yang tersalah. Okay, mungkin kat sini, kat sini, right? Ataupun tersalah ambil figure retain earning dan sebagainya. Okay, so that's how you check lah. Right? So, ini adalah soalan untuk, normally untuk soalan stock rights. Okay. Lastly, biasa dia akan tanyalah, what are the partial balance sheet for this right issue? So, macam ni lah cara you jawab. Remember, jumlah common stock total book value-nya akan bertambah. Premium juga biasanya bertambah. Dan plus the retained earning kekal sama. Okay, from the previous balance sheet. Dan akhirnya you akan dapat jumlah total equity or net worth dia akan sama dengan jumlah bertambahnya sebanyak mana funds needed yang dia perlukan. So, kalau dia perlukan 50 million, you add dengan total book value lama, you akan dapat 2775. Am I right? So, you should get total stock holders equity atau total equity yang lama, 225 tadi, tambah 50 million fund needed, you akan dapat the same 275 million. Okay, so that's how you check sama ada calculation kita kat sini ni betul ataupun salah, ya. Okay, so good luck.